Hoy es un día súper especial. Today is a very special day. Hoy es día de Pentecostés. Today is the day of Pentecost. El Pentecostés The day of Pentecost marca el inicio marks this beginning de la obra de la iglesia of the work of the church. y es un inicio And it's a beginning que no deberíamos haber cambiado. that we shouldn't have changed. Pero a través de los tiempos y a través de los años But throughout years and time, hemos hecho de la iglesia algo que no es. we have made of the church something that it is not. Hemos hecho de la iglesia algo que no es. We have made of the church something that is not. Hoy hablamos de iglesia y la mente se te va antes a un edificio que a los hijos de Dios. Nowadays we speak of the church and your first thoughts are building before God himself. Pero el Espíritu Santo vino But the Holy Spirit came a dar poder a la iglesia, to give power to the church. como decíamos antes, para que seamos testigos de Jesús. As we said before, for us to be witnesses of Jesus. Y hoy la iglesia se está ocupando en ser testigos de ellos mismos en vez de atestiguar a Cristo. And nowadays the church is more focused on being witnesses of themselves Estamos than of ocupados Jesus en himself. defender nuestras propias We're ideas, so occupied of defending our own ideas, defender nuestra autoestima, of defending our own self-esteem, nuestra fama. our own fame. Y creo que la iglesia tiene que volver un poquito a cómo los inicios fueron marcados. And I believe that the church needs to come back a little bit to how it all started. Porque la iglesia que Jesús dejó Because the church that Jesus left behind, no era una iglesia que tenía miedo de predicar de Cristo. it was not a church that was filled with fear about talking about No era una iglesia que Jesus. estaba limitada por su humanidad. It was not a church that was limited by its humanity. Y eso es justo lo que nosotros hemos dejado que nos pase. And this is exactly what we let happen. Que nuestras partes humanas, nuestras cuestiones humanas That our human nature han estado limitando quiénes somos en el Espíritu y lo que tenemos que hacer en el has been Espíritu. limiting what we are in spirit and what we can do in Y hoy spirit. recordamos el día And today we remember that day en que Jesús desde los cielos intercedió where Jesus in heaven interceded y el Padre envió al Espíritu and the Father sent his y, el- Spirit. y ese Espíritu vino a bautizar a la iglesia. And this Spirit came to baptize the church. Pentecostés Pentecost. viene de esta palabra pente, It comes from the word pente, que significa 50. which means 50. Resulta que Pentecostés era una fiesta que los israelitas celebraban en el Antiguo Testamento. No es Turns algo del out Nuevo, that es algo del Pentecost Antiguo. was a celebration that the Israelites were having for a long time already. It was not something Y new. después del final de la Pascua, At the end of the Passover, de las ofrendas mesidas que se from entregaban, these special offerings that were given, había otra celebración que tenían que dejar pasar 50 días. there was another kind of celebration that lasted 50 days. Y esta era la fiesta de la cosecha de los granos. And that was the celebration of the harvest. Pero al igual que la Pascua, But in the same way that there is the Passover, tenía un significado en el Antiguo Testamento and it had a meaning from the Old y en el Testament, Nuevo Testamento and in the New Testament, nosotros celebramos a Cristo we ahora. celebrate Christ now. Esto pasó con la celebración del Pentecostés también. This is exactly what happened with the celebration of Pentecost as well. Hoy en día lo que nosotros celebramos con el Pentecostés Nowadays, what we celebrate on the day of Pentecost es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. is the coming of the Holy Spirit over His church. Y muchos habían profetizado sobre este día que ocurrió. And there were a lot of prophecies about this day that El arrived. profeta Joel nos dice en el capítulo 2, Prophet Joel, he tells us in chapter 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old man shall dream dreams, and your young man shall see visions. Even on the male and female servants in those days I will pour out my spirit. Incluso Jesús profetizó de este día. Jesus himself prophesied about that day as En Hechos well. 1, 4 y 5 In Acts 1, 4 and 5, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Y como 500 personas About 500 people escucharon las palabras de Jesús heard these words of Jesus. y se fueron a esperar al aposento alto. And then they waited in that upper room. Y Jesús dice, dentro de no muchos días. And Jesus here says, in not many days. Pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. But the times of God are the times of God. A veces para Dios es poco y para nosotros es mucho y a veces pasa al revés. Sometimes for God something is very little and for us it's a lot, and sometimes the opposite Tú around. imagínate ser iglesia en ese momento. Imagine being the church in that moment. Subes al aposento alto, You go into that upper room, 500 personas esperando a la promesa 500 people there waiting for the promise. y pasa el lunes y no llega. And then Monday happens, it doesn't arrive. Y pasa el martes y no llega. Tuesday comes, it doesn't arrive. Y la gente se empieza a rendir y se empieza a ir. And then people start surrendering and start leaving. Y nosotros lo juzgamos cuando lo leemos en la Biblia. And then when we read about this in the Bible, we judge them. Y decimos, ay, lo que se perdieron por impacientes. Whatever. They lost that opportunity because they were impatient. Pero al mismo tiempo nos ponemos nerviosos cuando el microondas está tardando mucho en But casa. we, in the same way, get super nervous when the microwave is taking a little bit longer than we thought. Solo 120 quedaron cuando la promesa Only llegó. 120 were still there. Y si quieres leer la historia, la puedes leer en Hechos 2. And if you would like to read the story, you can read about it in Acts 2. Pero la palabra dice que ellos estaban unánimes, reunidos en oración. But the word tells us that they were joined together in unity and in prayer. Y que vino el Espíritu Santo como un viento recio. And then the Holy Spirit came over them like a roaring wind. Y se les aparecieron a cada uno como lenguas de fuego. And over each one of them like a tongue of fire. Y empezaron a hablar en otras lenguas. It appeared and they started speaking in different Y tongues. fueron llenos de poder. And they were filled with power. Yo tuve esta experiencia años atrás. I had this experience a few years back. Cometí un error también, te digo. And I made a bit of mistake. Yo I nunca have como to say. chicle. Nunca como chicle yo. I never eat gum. No me gustaba. I never liked it. Pero ese día era adolescente, But in empecé a that comer day, I chicle. was a teenager, so I was eating some gum. Yo no sabía que después de un tiempo el chicle se empieza a deshacer en la boca. And I didn't realize that after a while, that gum starts to dissolve in Y your en la mouth. iglesia hacen un llamado al altar And then in the church, they made an altar call para ver quién quiere recibir el bautismo del Espíritu for Santo. everyone that wants to receive the baptism of the Holy Y Spirit. yo salí con toda la fe And then I adelante a went out with recibir, all my faith to the mientras front. mascaba el chicle que tenía 2 horas y While I media was allá en la chewing boca. my gum that I had already for hours in Y my de repente el mouth. predicador empieza a contar una historia And rara then all of a sudden, the preacher starts telling a weird story sobre una vez que estaba orando por lo mismo about one time where he was praying for the same y ponía thing. el dedo en una lengua y después en otra y después en la otra. Y yo And dije, he- que no he haga eso, touched por the favor, hoy. tongue of the people differently one to another. Because I just Encima said, yo era el "Please último de don't la do fila", that." dije, And I "No. was the last one in the line, so that would have been a Me va a lot of tocar las tongues. babas de todos los Now demás. I'm gonna have all of the saliva of every person on me. Pero eso no pasó. But he didn't do that. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo And thanks God, I realized on y pedí time. un papelito y escupí el chicle y me lo guardé. And I found a paper and I spit Y cuando out estaba my gum. listo, lleno sin más distracciones, And then I was ready without any distractions sin more. miedo porque el tipo dijo, eso no lo voy a hacer hoy, lo del dedo, no se And I preocupe. was not filled with fear anymore because the guy told us Ahí he's not bajó gonna la do that paz de anymore. nuevo. And then he just, and the peace started to Y yo come. pasé adelante And then I stepped forward y no recibí nada. and I didn't receive anything. Estuve 1 hora ahí de pie parado y I no was recibí standing there nada. an hour and I didn't receive anything. Y de repente el predicador dice, siento que hay alguien en este lugar And all of a sudden the preacher says, I feel that someone is here in this place que no está recibiendo lo que tiene que recibir, that is not receiving what he's supposed to receive porque hay otra cosa que tiene el gobierno de su vida. because there's something else that is reigning his life. El Espíritu Santo quiere que le prepares la habitación enteramente para Él. And the Holy Spirit wants you to prepare your life, this room only for Him. Yo miré al de al lado y dije, eres tú, And I looked to the one next to me, it's you, right? seré yo. Dije.
But it was Yo me. sabía lo que estaba pasando I en mi corazón. knew what was going on. Y en ese momento me empecé a arrepentir, And then in that moment, I started to repent. puse a Dios en primer lugar And I placed God in that first place that belongs to y el Him. Espíritu Santo bajó con poder sobre mi vida. And the Holy Spirit came with power over my life. Y fui bautizado en el Espíritu de Dios And I was baptized in the Spirit of God. y recibí poder para ser testigo de Él allá donde fuera. And I received the power to be a witness of Him wherever I go. Porque de eso se trata el bautismo del Espíritu Because Santo. that's what the baptism of the Holy Spirit is about. No se trata de mí, se trata de It's Cristo. not about me, it's about No es para Christ. mí, es para que revele, refleje a mi generación a Cristo. It's not for me, it's for me to reflect to my generation Christ Y en esta Himself. historia del aposento alto podemos ver ciertas simbologías, ¿no? And in this story that happened in the upper room, we can see certain symbols. Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. It is written that tongues like fire. El appeared fuego se over veía them. presente en cada uno de los que estaban ahí. Fire was present in every single person. Y that was cuando there. vemos en la palabra de Dios el fuego, And when we go and look at the Word of God and what fire represents, suele estar representando la purificación. usually it represents purification. En Malaquías 3:2 In Malachi 3:2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. but who can endure the day of His coming, and who can stand when He appears? For He is like a refiner fire and fuller's soap. Ese poder del Espíritu que viene a nuestra vida, This power of the Holy Spirit that comes over our una de las lives, funciones que tiene one of the functions that it es que nos has capacita is that it gives us the para capacity poder vivir una vida en pureza. so that we can live a life in Él te purity. da poder para resistir la tentación, He gives you the power to be able to resist para que seas temptation, testigo de Cristo pudiendo vivir como Cristo. so that you can be a witness of Jesus and be able to live like Y Jesus. es por el poder de And Dios it's by the power of God que podemos vivir en santidad. that we can live in holiness. También el fuego se usa como una forma en que poder calentar los metales y mover lo que está endurecido y rígido. Fire is used to heat up metal, for example, so that something that is hard can be molded and En formed. Zacarías 13:9 In Zechariah 13, verse 9, dice, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. and I will put this third into the fire and refine them as one refines silver and test them as gold is tested. El fuego hace que los metales sean maleables, se les pueda mover. Fire makes metals refinables, movable, Yo no sé formables. cuando te ves a ti mismo cómo te ves, I don't know how you see yourself, pero creo que muchos tenemos que aceptar la realidad but I believe that a lot of us have to accept this reality de que somos un poco cabezaduras, that we are a bit stubborn. un poco testarudos. We are very stubborn. We have a hard head. Y el Espíritu Santo viene con poder And the Holy Spirit, He comes with power. y Él nos hace tratables por Él. And Nos hace tratables. He makes us treatable by Him. Por eso la palabra And that's habla why del fruto del Espíritu. the Word talks about the fruit of the Porque es el Spirit. Espíritu, la obra del Espíritu en nosotros, Because it's the work of the Holy Spirit in us la que hace crecer nuestro carácter. that makes our character grow. Y hasta el metal más duro, And even the más hardest rígido, and most rigid metal con la temperatura adecuada, with the right temperature puede llegar a ser maleable. can get to the point where it's formable. Y tengo una pregunta un poco quizá complicada en esta mañana. And I have a question that might be a bit complicated, Y es una pregunta que me hago todos los días but it's a question that I ask myself every y single que me day. ayuda a guiar la forma en la que oro. And it helps me guide the way that I pray. Cuando tú miras tu corazón, When you look at your heart, ¿te gusta lo que ves? do you like what you see? ¿Te gusta lo que ves? Do you like what you see? ¿Es suficiente? Is it enough?
¿Estás perfeccionado ya? Are you perfectionated yet? ¿O sigues teniendo cosas que tienen que ser tratadas por el Espíritu de Dios? Are there still things that need to be treated by the Spirit of God? Tenemos que tener corazones vulnerables al obrar del Espíritu. We have to have vulnerable hearts to the work of the Holy Spirit. Porque ese Espíritu es como fuego Because His Spirit is like fire que viene a purificar that comes to purify, y viene a dar forma a nuestra nueva identidad. to give a new form to our identity. El Espíritu Santo viene para cambiarnos. The Holy Spirit, He comes to change us. Y lo otro que habla aparte del fuego es el viento. And the other thing that other symbol it talks about, other than the fire, is the wind. Aquí hay algunas zonas en la isla que conocemos sobre viento. Some zones here in the island we know well Hacemos about wind. campeonatos de windsurf. We have championships about windsurfing. Tenemos nuestros vientos alisios. Estamos orgullosos los canarios de los vientos alisios. Like, we are very proud of our Alisios winds, Y sabemos que el viento and we know that wind representa dirección para la iglesia. represents the direction of Representa the church. guía. It represents guidance. El viento representa impulso. The wind represents an impulse. Pero nosotros tenemos que entender But we have to que el understand viento del Espíritu that the wind of the Holy Spirit sopla en dirección a la voluntad del Padre. blows in the direction of the will of the Father. Por eso cuando tú estás caminando en la dirección correcta, That's why if you are walking el Espíritu in the right Santo viene a direction, impulsarte en tu the Holy llamado, Spirit comes to viene a impulse you impulsarte towards your en tu calling, asignación, comes to impulse you viene a to your impulsarte en la assignation, tarea que tienes comes que to hacer. impulse you to the task that you have to Pero do. cuando tú te estás haciendo el loco como hizo Jonás But when you want to do whatever you want to, like Jonah, y te quieres escapar a and Tarsis, you try to escape to Tarsus, el viento te lo hace muy difícil. then wind is going to make it quite Porque tú difficult estás for queriendo you. caminar en una dirección contraria a la que el Espíritu Because you Santo. are walking in a direction that is contrary to the Holy Spirit. El viento del Espíritu The wind of the Holy Spirit, viene a alinearte a la palabra de it Dios comes to align you to the Word of God y viene a llevarte a la meta por la que fuiste creado. and to bring you to that goal that you were created Aquí for. la palabra viento Here, the word wind viene de Noé, comes from the word Noé, P-N-O-E, P-N-O-E, y habla de vida. and it talks about life. Porque este viento también significa aliento y respiración. Because this wind also is breathing and life. Habla de lo que está a través de nosotros, It talks about what is through us, de lo que nos vivifica. what revives us. Viento habla de identidad. Wind also talks about our identity. El Espíritu Santo The Holy Spirit viene a traer identidad a la iglesia comes to bring identity to the church. porque la viene a alinear a Cristo. Because the wind comes to align us with Y la iglesia Christ. tiene que entender And the church has que to la identidad understand a la que nosotros tenemos que poner mira, querer caminar, es that Jesús. the identity that we have to walk towards and find the direction is Jesus. Y vemos esta obra preciosa, And lo we leemos see en los this Hechos. precious work that we can Y read yo no about sé a in cuántos de ustedes les Acts. hubiera gustado estar en ese lugar. And I'm guessing if I ask you if you would have liked to be in this place, Ustedes saben que yo soy un loco por lo sobrenatural y me encanta todo you eso. know that I'm crazy for the supernatural and I love all of that. Me hubiera encantado estar en esa habitación But cuando I pasó. would have loved to be in that place in that moment. Pero muchos tendemos a leer esta historia y dejarla en el pasado. But a lot of us, we read through this story and it's like something of the past. Como si la obra del Espíritu Santo As fue, if the pero work of the Holy Spirit was, but hoy ya no es vigente. nowadays it's not evident Hoy el anymore. Espíritu Santo no quiere hacer lo mismo. Nowadays the Holy Spirit doesn't want to do that kind of work. Pero la realidad es que Dios But the reality is sigue that derramando God su Espíritu sobre la iglesia continues to para que pour out podamos His Spirit operar in en the su church poder. so that we can operate in His power. Y no necesitamos una segunda visitación como esta. Ya And está, we ya don't pasó. need a second visitation exactly like that because this already happened. Ya se estableció en la iglesia. This has been established in the Pero sí que church. necesitamos vivir esta experiencia de forma personal. But we need to live this experience in a personal way. Porque muchos nos preguntamos,
pecado? ¿Por qué no puedo salir de mi pecado? Because a lot ¿Por of qué us no we puedo ask, salir de why donde can I estoy? leave my ¿Por qué no sin? puedo Why can salir I de not esa leave this lucha que estoy situation viviendo? and this fight that I'm battling over Porque and me over estoy again? dedicando a llenar mi mente y mis pensamientos de lo terrenal. Why are all my thoughts and what is going on in my mind so earthly? Y yo no estoy pasando tiempo donde el Espíritu Santo pueda renovar mis fuerzas, hablar a mi identidad, hablar a mi ser, ministrar mi espíritu. But I'm not spending time where the Holy Spirit can bring form to my life and change me from the inside and guide me in the right direction. La realidad es esta, And the reality is this. que Dios llamó a su iglesia a vivir en su poder. God called his church to live in his power. Dios llamó a su iglesia a vivir en su poder. God called his church to live in his power. Y así como ese poder del Espíritu, In the same way as this power of the por la Spirit, voluntad del Padre, by the will of the levantó a Cristo de la muerte. Father, rose up Christ from the Lo puedes dead. leer en Romanos We 8:11. can read that in Romans 8:11. Nosotros, tú y yo, We, you and también I, hemos sido resucitados por ese poder del Espíritu. we also have been resurrected by this power Y of el the diseño Spirit. para la iglesia de Cristo And the design for the es church que of sea Christ, bautizada en el mismo poder que fue bautizada la iglesia primitiva. it's that it's baptized in the same power than the early church was baptized with. Porque sin el poder de Dios Because without the power of God, no podemos alcanzar nuestra meta. we cannot reach our goal. Y por mucho que nos cueste creerlo, esto es así. And even though it might be difficult for us to believe, this is how it is. Tenemos que ser dependientes del poder de Dios en nuestra We vida. have to depend on the power of God in our lives. La palabra habla de que estaban unánimes, unidos, orando. The word talks about them being in unity prayer. Y esta es la verdad, And this is the truth. que Dios podrá confiar una mayor medida de poder en su iglesia en Canarias God would be able to entrust a bigger measure to the church in the Canary cuando Islands dejemos de estar divididos. when we stop being so divided. Cuando dejemos de estar hablando mal unos de otros. When we stop talking bad about one and another. A este lo invito porque me cae bien, a este no lo No, dejo I'm not fuera porque inviting no this sé. one. He's not so nice. Ah, no, I don't like this person. Eso es tan humano. This is such a human Son thing. peleas tan naturales. Such natural fights. Y no nos damos cuenta And we don't even que la realize meta es en el espíritu, no en lo natural. that it limits us in the spirit and not just in the Que lo que natural. nosotros ministramos es al espíritu de la gente. And we need to minister to the spirit of the people. Y tenemos que entender And we have to understand que unidad no es uniformidad. that unity does not mean uniformity. Uniformidad es que todos se vean iguales y hagan lo mismo. Uniformity is for everyone to look the same and do the same. Pero no tenemos que ser iguales para poder estar unidos. But we don't have to be the same so that in order to be in unity. Porque lo que tú tienes en común conmigo Because what you have in common with y lo me que yo tengo en común con cualquier otro and what I have in common with any other person es Cristo. is Christ. Cristo es lo que nos une. Christ is the one that unites us. Y para mí no hay debate que And for rompa me, esa unidad. there's no debate that could break this unity. No, pero yo no creo en las profecías y I yo no don't creo en believe las in lenguas. prophecies, I don't believe in speaking in Yo tongues. creo que los pastores hay que votarlos, yo creo que I no, believe yo creo that que... pastors need to be voted. Amigo, Cristo, Friend, it's about Christ. Cristo. Christ. Cristo es el que nos va a unir. Christ, He is the one Cristo es that el pegamento que unites us. mantiene a la iglesia unida. Christ is the one that holds the church Y lo que together. nos une, si lo que nos une es Cristo, And if Christ is the thing that unites lo que nos us, une va a ser siempre mucho mayor que cualquier cosa que nos pueda separar. what unites us is always going to be Pero si bigger somos than hijos de anything Dios, that could ever separate us. And if we're children of Estamos God, enlazados, unidos por Cristo. then we are united, joined together by Somos Christ. su cuerpo. We are His body. Es hermoso decir que somos familia, It is amazing and nice and beautiful to say that we are a family. que somos hermanos. We are brothers and sisters. Uno es como la abuelita de la iglesia, el otro son los nietitos. One is like the grandmother of the Pero church. la Biblia no and habla de the la iglesia como familia. grandchildren. But the Bible doesn't talk about the church ¿Por qué? being Porque a la familia se family. puede abandonar. Why? Because the family is something you can abandon. El cuerpo no se puede abandonar. But the body is something El cuerpo you can es never uno. abandon. The body is one. La mano no le va a decir al brazo, yo me voy por mi lado.
The hand is not going to say to the arm, I'm going to walk this direction. Estamos unidos en We Jesús. are united in Y cuando Jesus. entendamos esta realidad, And when we understand this reality, y no solo la prediquemos, sino que la vivamos, and we don't just preach it, but we start living it, Dios va a poder confiarle cosas mayores a la iglesia en Canarias. God is going to be able to entrust bigger things to the church in the Canary Islands. Ellos estaban unidos por una visión. They were united because of a vision. Tenían algo que hacer en ese lugar. They had something to do in that place. Vayan y esperen la promesa, decía la Go palabra. and wait for the promise to arrive. Nosotros Jesus tenemos que told them. entender qué es lo que Jesús nos está llamando a hacer. We need to understand what it is that Jesus is calling us to do. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en esta tierra, en esta What isla? does Jesus want to do here on this island? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esta gente? What does Jesus want to do with these people? No es casualidad. It's not a No es coincidence. casualidad que Canarias sea un punto de encuentro entre Europa y África. It's not a coincidence that Europe is a connection point between Europe and No es Africa. casualidad que siguen viniendo oleadas de latinos como lo soy yo, It's not a coincidence that waves of Latino people que are Dios coming, está like trayendo, me, según las circunstancias que that quiere God usar, is gente bringing de to África, this place of gente from de otras different partes de kinds of Europa, de circumstances, Asia. people from Africa, people from Asia, from all over the world. Hay algo que hacer aquí. There's something that God wants to do here. Este es un punto de encuentro para las This naciones. is a meeting point of all nations. Y en vez de quejarnos, And instead of complaining about it, tenemos que hablar Cristo. we should speak Christ. Tenemos que ministrar Cristo. We should minister Christ. Y a mí esta visión me cambió mucho la cabeza. And this vision changed my mindset completely. Yo veía en las noticias I would watch the news cómo la gente se quejaba de about how people were complaining, que cómo mandaban a toda la gente para Canarias How they y would no la send separaban por everyone to the España. Canary ¿Qué va a Islands. pasar con nuestra economía? ¿Qué va a what pasar? would happen with our economy. Y yo estaba hablando de estas cosas con un amigo And then I was talking with a friend about all of y mi these amigo me dice, things. no, pero es una bendición, ¿no? And my friend said, "Bah, but it's such a blessing, right?" Mi política no te And comprende, my ¿sabes? Lo que- politician side didn't understand. Sí, es una bendición. Yes, it's a blessing Porque nosotros tenemos a Jesús because we have Jesus. y Dios nos está trayendo toda esta gente. And God is No bringing tenemos us que all of viajar these nosotros a people. tantos lados, los está trayendo a un And that lugar means we don't have to travel to so many places because God is bringing the para que people nosotros le here presentemos a Jesús. so that we can present Jesus to them. Y la economía puede dictar lo que quiera y la política puede dictar lo que quiera. And the economy can say what it wants and the politics can say what it wants. Pero ¿qué es lo que está diciendo Cristo? But what is Christ saying? ¿Por qué está permitiendo que estemos en la situación en la que estamos? Why is he allowing that we are in the situation Porque that si we está find ourselves in? pasando es Because porque if Él it está is happening, permitiendo. then, that it is because he is allowing it. El Espíritu Santo The Holy Spirit debería sacarnos de nuestra cueva, should bring us out of our cave, de nuestra cueva de egoísmo, de la cueva del yo, out of this cave that is our selfishness, our ego. como le pasó a Pedro. The same way it happened to Peter. Estaba en la cueva de la vergüenza, He was in this cave of shame, la cueva de la of timidez, being embarrassed, of being shy, la cueva del temor, this cave of fear, la cueva de la culpa por haber fallado. this cave of guilt because he failed. Pero si en Jesus el mismo before. capítulo, en Hechos 2, sigues leyendo más abajo, But in the same chapter in Acts 2, when you continue reading, dice que llega un montón de gente a burlarse de la iglesia. it's written that a lot of people came to make fun of Porque the ellos people están of the hablando en church. lenguas Because they're speaking in different y la gente languages. está diciendo, estos están borrachos. And the people were saying, they're drunk. Y Pablo escucha el ataque a la iglesia. And Pedro escucha el ataque a la iglesia Peter, he hears this attack. y se levanta And then he rises up y empieza a ministrar esas vidas a Cristo. and he starts ministering these Empieza a lives reflejar of Cristo. Jesus. He starts reflecting El Christ. Pedro que negó a Jesús That Peter that denied ahora Jesus se levanta delante de una multitud now stands up in front of a multitude y simplemente hace una cosa. and he only does one thing. Habla de lo que Jesús hizo en su vida. He speaks about what Jesus did in his life. Y ese día And in that day, dice que como 3,000 personas se sumaron a la he iglesia. said that about 3,000 3,000 people personas. became part of the church. Si en esta isla nos juntamos todos los canarios que If vamos in a las this iglesias, island- no llegamos a 3,000.
we would all gather together. We would not even get to 3,000. Y Pedro en un día alcanzó a esa gente. But Peter in one day was able to reach these Esto me people. lleva a pensar, And this brought me to think. si Pedro estaba operando en el poder del Espíritu If Peter was working and operating in the power of y the Holy pasaban esas Spirit, cosas and these kinds of things happened, y a nosotros no nos están pasando, and it's not happening to us, ¿con qué estamos operando nosotros? in what are we operating? ¿En qué fuerza estamos haciendo las cosas? In what strength are we doing things? ¿Con qué estrategias estamos queriendo alcanzar a nuestra generación? With what strategies are we trying to reach our generation? El Espíritu Santo nos saca de la cueva. The Holy Spirit brings us out of our caves. Esa nueva persona que se forma en And nosotros, this new person that is formed in us, que crea, that believes, que Él crea, that he creates, no está atada a las cosas terrenales, is not bound to earthly things, sino que puede vivir para el Espíritu. but it is able to live for the Spirit. Y esto tienes que entenderlo. And this is something that we have to Porque understand. hasta que tú no entiendas tu identidad, no puedes operar según tu identidad. Because until you don't understand your Que lo que identity, Jesús you vino a cannot hacer en tu operate vida- in your identity. What Jesus wants to do in your life, Despiértate durante 20 segundos y escúchame esta just parte. wake up for 20 seconds. Que lo que Cristo vino a hacer en tu vida What Christ came to do in your te life, liberó de la dependencia de lo terrenal He freed you from earthly y dependency, te capacitó and He gave you the para que puedas capacity vivir en las cosas del Espíritu. so that you can live in the things of the Spirit. La iglesia de The Dios, church of no la God, que nosotros inventamos, la not the iglesia de church that we Cristo invented, but the church of Christ tiene que vivir en las cosas del Espíritu. has to live in the things of the Spirit. Por eso nuestra experiencia tiene que cambiar, nuestras formas tienen que cambiar. That's why our experiences have to change, our ways La have palabra to dice, change. y recibiréis And the power poder says, and you will receive cuando haya venido power sobre vosotros el when the Espíritu Holy Santo. Spirit comes Y upon esta you. palabra poder me encanta. And this word of power, I love it a Esto ya lo he lot. repetido más de una vez, pero es que a mí I me have vuelve repeated loco. it so many times, but it Porque la drives me palabra insane. poder Because the word es, power that es is la palabra used dunamis. is the word dunamis. Es de la misma palabra que viene el término dinamita. Is the same word that the word dynamite comes from. El poder es algo explosivo, algo que This impacta, power is something explosive, algo que something that leaves afecta a an lo que le impact, rodea. something that affects everything that surrounds Ese it. es el poder que el Espíritu vino a traer sobre la iglesia. This is the power that the Holy Spirit came to bring Un poder over que the toma church. la iniquidad, A power that toma el takes, pecado, see, toma la takes the sin, enfermedad, takes toma la sickness, depresión, takes toma la depression, crisis y la takes explota crisis para la and gloria de explodes Dios. in the love of Jesus. Ese es el poder que estamos llamados This a is vivir the power that we are called to live para testiguar so de la that we cruz. can be witnesses of the cross. Y el problema que hoy tiene la iglesia And the problem that the church has nowadays es el mismo que tenían ellos, is the same that they had. que tienen que enfrentarse a que la gente decida o no creer el mensaje que habla. Is that they have to face whether the people decide to believe or not to Y, believe what y they're la iglesia speaking primitiva about. predicaba. The early church was preaching Hubo un Jesús, about one Jesus, un hijo de a Dios, son of God, que vino y vivió una vida sin pecado that came and lived a life without sin. y murió en una cruz, And he died on a cross. la que tendría que haber sido para ti y para mí. And that cross was supposed to be for you and for Él me. pagó por nosotros He paid for us. y a los 3 días And 3 days after, resucitó. he resurrected. Después ascendió a los cielos. And then he ascended to Él heaven. reina con poder en las And he alturas. reigns with power Y up llegará in el día en heaven. que vendrá y reinará And there sobre will be todas a las day cosas where he aquí. will come back and order everything. Y el problema de la iglesia And the problem of the church era que la gente a la que se le predicaba le decía, demuéstramelo. was that the people that they were preaching this to, they said, show him to me. Demuéstrame que tu mensaje del evangelio es real. Show me that your message of the gospel is real. Demuéstrame que hubo alguien Show me that there was someone que murió crucificado, that died crucified, que lo pincharon por todos lados, sangró por todos lados that he was bleeding everywhere, y 3 días pasó muerto para después resucitar. and then 3 days he was dead, and then he resurrected. ¿Y qué dice la palabra? What does the word tell us? Que las señales seguirán a los que creen. Signs will follow the ones who believe. Por eso los mejores predicadores son los que creen, That's why the best preachers are the ones that believe. no los que tienen palabras elocuentes, no los que tienen palabras
bellas, not the elocuentes. ones that use pretty words or nice expressions. Y Pedro decía, ¿quieres que te lo demuestre? Peter said, "You want me to show him to you?" En el nombre de Jesús, levántate y anda. In the name of Jesus, stand up and walk. La iglesia sanaba a los ciegos, The church was healing the blind, sanaba a los paralíticos, was healing the paralytics, libertaba al endemoniado. freeing the ones that were demonized. Y le decía, ¿ves esta señal que acaba de pasar? It says, "Do you see this sign that just happened? Esta señal no me está apuntando a mí, está apuntando a This Cristo. sign is not pointing towards me, but pointing towards Y esta Jesus." señal de la realidad del mensaje que te estoy And trayendo. this sign is the proof of the reality and the truth in the message that I'm speaking. Pero a eso no se llega sin el poder de Dios. But you cannot reach that without the Y power por of eso God. es tan importante And that's why it is so que important empieces a vivir operando en el poder del Espíritu when you Santo. start living, operating in the power of the Holy Porque Spirit. sin el poder del Espíritu Because without the power of the Holy no Spirit, vas a poder ser testigo de Dios. you're not going to be able to be a witness of No God. vas a poder ser testigo de You're Cristo. not going to be able to be a witness of Christ. Estas señales These signs seguirán a los que creen. will follow the ones who believe. El otro día nos pasó algo guay en los jóvenes. The other day, something really cool happened with Lo the conté en youth. un estudio bíblico. I Estábamos already told orando. it in a Bible study, but we were praying. Ya les comenté que un muchacho se sanó de la espalda. I already told you that one of the guys got healed from his Pero back después pain. pregunté, ¿a alguien más le duele algo? But then I asked, is there someone else here with pain or something? Y una de las muchachas dijo, ay, yo tengo dolores recurrentes abajo en la espalda. And one of the girls said, I have like ever so often some pain in my lower back. Y ahí yo dije, bueno, siéntate y apóyate bien para atrás en la And I silla. said, okay, well, sit down and go like scoot all the way back. Y puse un pie al lado de otro So and then I lifted up her legs. y resulta que tenía una pierna un poquito más larga que la otra. And turned out that she had one leg longer than the other. Y yo creo en un Cristo que sana. I believe in a Christ that heals. Entonces dije, en el nombre de So I Jesús, said, in the name of Jesus, pierna izquierda crece. left leg grow. ¿Y qué pasó? What happened? Creció. It grew. Claro, una buena historia. Ah, it's a nice story. Pero había uno de los chicos adelante mirando But así. there was one of the youth that was right there next dijo, to it. He said, wow, Jesús existe. Jesus exists. Creo en Dios. I dice. believe in God now. Y eso fue lo que predicó cuando llegó a la casa. Creo en Dios, And that's creo what en he Dios. preached when he got Porque home. de I eso believe se in God, I trata. believe in God, Porque because de eso se this is trata. what it is Porque las about. señales tienen que apuntar a Because Cristo. the sign have to point towards Christ. Y Dios quiere derramar poder en su iglesia And God wants to pour out power over his church para que podamos ser testigos de Él. so that we can be witnesses of him. Quizá hay alguien en este lugar Maybe there's someone in this place que está escuchando esto that is hearing all of that y está diciendo, yo tengo que salir de la cueva. and say, I have to get out of my cave. Quizá hay alguien en este lugar If there's someone here in this place que escucha este mensaje y dice, yo tengo que empezar a tomar decisiones con mi vida. that hears this message and say, I have to start taking decisions. Yo tengo que empezar a cambiar la forma en la que vivo. I have to start changing the ways Yo that tengo I que live. empezar a activarme en las cosas del Espíritu. I have to start activate myself in the things of the Spirit. Quizá hay alguien en este lugar Maybe there's someone in this place que está teniendo convicción that is having conviction. porque la iglesia de Cristo que era ya no Because es. the church of Christ that used to be is not anymore. Y la iglesia de Cristo But the church of Christ tiene que empezar a volver a vivir para Cristo, needs to come back to living for Christ, por Cristo by Christ, y para la gloria de and Cristo. for the glory of Christ. Empieza a creer. Start to believe it. Y el último consejo que te voy a dejar, And my last advice that I want to leave you with, si tú no has recibido este bautismo, if you have not received this si tú no has baptism, recibido esta llenura del if Espíritu, you have not received this filling of the Holy Spirit, empieza a buscarla en intimidad. start seeking Him in intimacy. Empieza a buscarla en tu casa. Start seeking Him in your house. Busca a Dios de todo tu corazón. De Seek todo tu God with all corazón. of your heart. Señor, yo quiero ser bautizado, And say, Lord, I want to be pero no es baptized. porque quiero hablar en lengua. But it's not because I want to No, speak in no es tongues. porque es lo que le pasa a todos los demás. Not because it's what everybody else has. Yo quiero recibir tu Espíritu I want to receive your Spirit. porque quiero ser capaz de vivir una vida que
que Because I want atestigue to de have tu grandeza. the capacity Que that is atestigue de able tu to grandeza. be a witness of your greatness. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias por esta mañana. we thank you for this morning. Gracias por tu poder. We thank you for your power. Gracias porque tú eres tan hermoso, Jesús. Thank you because you are so beautiful, Jesus. Tan hermoso. So beautiful. Y tu plan es perfecto. And your plan is perfect. Tu voluntad es perfecta. Your will is perfect. Tú has decretado que las cosas sean de esta forma. And you have created things for to be a certain way. Que a través de tener a tu Espíritu en nosotros, So that through having your spirit in us, Cristo pueda vivir en nuestro corazón. Christ can come live in our hearts. Y que ese Espíritu Santo And that this Holy Spirit sea derramado desde los cielos can be poured out from heaven sobre la iglesia over the church. para que puedan operar en tu poder. So that we can operate in your Que no power. caminen en una simple capacidad humana, That we don't walk in our human simple sino que puedan capacity, caminar por este mundo but walk in this world de forma explosiva in an allá donde explosive vaya. way wherever we go. Espíritu de Dios, Spirit of hoy God, intercedo por cada persona today I intercede for every single person que aún no te haya recibido de esta forma, that has not received you in that way yet, que aún no haya sido llena de ese bautismo del Espíritu. that has not been filled with this baptism of your Holy Spirit yet. Oro para que tú seas derramado sobre su vida, I pray for you to pour yourself out que over tú their traigas lives, hambre y sed that you bring hunger and thirst por ti, por conocerte for más, you and getting to know you more, por buscarte más, for seeking you more, y que en esa intimidad and that in this intimacy tú los visites, you can visit them, tú los llenes you feel them, y hagas en ellos tu obra prometida. and you make your promised work in them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen. No pierdas esto de vista, amén. Don't let this out of your thoughts. Te dejo con un pequeño testimonio. I want to leave you with a short Hace años testimony. atrás había una mujer que venía a la iglesia Years ago, there was a woman in the church, y ella, bueno, ahora se tuvo que mudar a otro país, así que ya no está con nosotros. and now she had to move to another country, so she's not with us anymore. Pero en una de nuestras reuniones, One of our meetings that we had, ella se metió tanto en adoración a Dios she entered so much into worshiping God, y estaba tan centrada en Cristo and she was so focused on Christ que ni se dio cuenta that she didn't even que el Espíritu realize Santo vino sobre the ella Holy Spirit came over her life y la bautizó en fuego. and baptized her with Y ella fire. estaba hablando en lenguas sin darse cuenta. And then she was starting to speak in tongues and she didn't even realize it. Yo no sé en qué momento Dios te quiere encontrar I don't know in what moment God wants to encounter you in that y way quiere que experimentes esto. and wants you to experience this. Pero sí sé But que I esta know es su voluntad para tu vida porque tú eres iglesia. That this is His will for your life because you are His church. Y Él derramará poder sobre tu vida And He will pour out power over your para life que vivas siendo testigo de su grandeza so that you can live being a witness of His para greatness esta tierra que Él ha llamado a for su this gloria. land Amén. that He has called for His glory.